gaan dit met al my Bybeldelwende, geessoekende navolgers van Jesus? O my genade, ek is super opgewonde oor ons ontdekkings van vandag. Ek bedoel, moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Alles wat ons ontdek het oor Jesus tot dusver, was spiere goud. Maar vandag haal ons die groot gewere uit. Dit gaan dynamite wees. Maar voordat ek te veel uitlaat oor wat ons gaan ontdek, kyk na die volgende video van Bible Project saam met my. Dit is 'n opsomming van die eerste paar hoofstukke van die boek van Handelinge. Nou, in geval jy 'n nuwe Christen is, laat ek jou gou up to speed kry. So as jy die Bybel wil lees, begin met die Nuwe Testament, wat begin met die vier boeke wat die storie van Jesus se lewe op aarde vertel. Matteus, Markus, Lukas en Johannes is die 4 boeke. Dit is die perfekte plek om te begin, want die hele Bybel gaan oor Jesus. Die eerste gedeelte praat oor die belofte van sy koms, om die mensdom te red. En die tweede gedeelte praat oor hoe hy dit gedoen het en nog steeds elke dag doen. Nou, die boek van Handelinge, wat kom net na Johannes. En, wag, laat ek nou nie alles verklap nie. Kom ons kyk. One of the earliest accounts about Jesus of Nazareth, his life, death, and resurrection, was written by a man named Luke. We know it as the Gospel of Luke, but Luke continued the story in a second volume, Called the Book of Acts, and it's all about what Jesus continued to do after his resurrection. Acts begins with the disciples who are hanging out with Jesus, who's just come back to life, which is mind-blowing to imagine. And then for weeks, the risen Jesus kept teaching them about his upside-down kingdom, the new creation that he launched through his death and resurrection. This is exciting stuff, and the disciples are ready to go tell the world. But then Jesus tells them to wait and to stay in Jerusalem until they receive a new kind of power so they can be faithful witnesses to Jesus and his kingdom. Then he says that their mission is going to begin in Jerusalem, then move out to Judea and Samaria, and then from there out into the nations. It's like a roadmap for the whole book of Acts. Then the disciples saw Jesus enthroned as King of all creation. So the disciples wait, wondering when this power is going to come. And then comes the time of Pentecost. So this is an ancient Israelite festival. It's during the early summer, and thousands of Jewish pilgrims would come back to Jerusalem from all over the world, all these different languages and cultures colliding in the city. And the disciples are together in a house, which is suddenly filled with rushing wind, along with fire. Fire splinters off into tongues of fire hovering over people's heads. What's this all about? Yeah, so Luke is tapping into a repeated Old Testament theme. When God's presence showed up similarly at Mount Sinai, he made a covenant with Israel and gave them the 10 Commandments. Then later, when God's glory came in a pillar of fire, it filled the tabernacle when he came to live among them. That was just one pillar of fire, not many. Exactly. Luke's making an important point here. This is God's personal temple presence, God's spirit that was foretold by Israel's prophets. And now it's come to take up residence in the new temple of Jesus' body, that is, his people. They've become little mobile temples where God now dwells. And they start to tell stories about Jesus, but they're speaking in languages that they didn't know before, yet all the visitors can understand them. What's this all about? Well, Peter gets up to explain that this is the fulfillment of Israel's hopes based on the scriptures. God's plan was always to use the unified family of Abraham to bring peace and justice to the world. But the tribes of Israel had been scattered because of the exile. Now here at Pentecost, representatives from all of the tribes come back together and they're introduced to their Messiah, the crucified and risen Jesus, so they can now become the restored people of Israel. And thousands of them start following the way of Jesus. Which brings... Wow. So Jesus sê vir sy disippels om te wag vir die helper wat hy sal stuur. So nadat Jesus opgevaar het na die hemel, het hulle gewag. En gewag. En gewag. En o my genade, kan ek net wys op hierdie stadium hoe perfek God se tydsberekening is. I mean, die disippels het seker nou al begin dink dat Jesus van hulle vergeet het, want dit was nie onmiddellik soos ons altyd wil hê dat dinge moet gebeur nie. Maar God het die tyd so uitgewerk dat duisende, en ek bedoel duisende Jode van reg oor die wêreld, van verskillende kulture en verskillende tale daar sou wees vir 'n fees. En dit beteken 'n ongelooflike uitbeelding van wat gebeur as jy die Heilige Gees in jou het. Jy het gehoor dat Jesus vir die disippels gesê het om te wag, want
Hulle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor hulle opkom en hulle sal sy getuies wees in Jerusalem ensovoorts. Ons vind die vers in Handelinge 1 vers 8 en die woord krag, daar is die Griekse woord, dunamis. Klink dit dalk bekend? Dis die woord waar ons Engelse woord dynamite vandaan kry, wat beteken krag of vermoë. Die Heilige Gees gee ons krag, maar dit is meer as dit. Die stamwoord vir dunamis praat van die vermoë om te kan of kan doen. Die Heilige Gees gee ons die waagmoed om die goeie nuus van Jesus te versprei. Dit is presies wat daardie dag gebeur het. So, die Heilige Gees het oor die disippels gekom en dit het gelyk soos tonge van vuur wat op hulle was. Asof dit nie alleen absoluut treffend genoeg is nie. Het hulle nog uitgegaan en begin praat met die Jode van verskillende kulture in hulle verskillende tale. Nou moet jy verstaan, hulle het tog nooit daai tale geleer nie. Hulle het slegs begin praat met hierdie mense en hulle vertel van Jesus en hulle het verstaan. Van die Heilige Gees het hulle bemagtig om in staat, omdat jy die woordjie dunamis, yes, om in staat te wees om in ander tale te praat. Maar hy het hulle ook die waagmoed gegee om met vreemdelinge te kan praat. Nou, kan jy dit glo? This is amazing. Wat 'n gebeurtenis. Ek bedoel, daar is so baie gebeurtenisse en wonderwerke in die Bybel wat ek so graag sou wou sien. Maar die een moes iets besonders gewees het om te aanskou. Van daardie dag af het elke Christen die Heilige Gees ontvang as hy 'n kind van God word. Om jou te bemagtig, te bemoedig, te lei en sommer nog baie meer as net dit. Sjoe, was dit nou nie 'n mondvol nie. En daar is nog baie meer om hieroor te sê. Maar vandag moet ons bietjie pause. Dit was 'n dunamis ontdekking saam met julle. Kan nie wag om julle volgende week weer te sien nie. Cheers!